मु समस्तଙ୍କୁ स्वागत करुची फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज क्लास आलोचना करबा जे +3 तृतीय सेमेस्टर रो कोर वीआई रो यूनिट 4 जो थे रही कथा साहित्य और गद्य साहित्य और जो गद्य साहित्य तुमको मु कहितली गद्य साहित्य रो ऑलरेडी आमे भ्रमण कहानी ऊपर आलोचना करि सारिछु। आज रो क्लास रे आत्मजीवन और जीवन ऊपर टिके आलोचना करबा एवं तापर नेक्स्ट क्लास रे आमे आलोचना करबा प्रबंध ऊपर। तो ये जो जीवनी एवं आत्मजीवनी जीवनी क्या कह जाए आत्मजीवनी क्या कह तुम जान कहीं तुम +3 फर्स्ट सेमेस्टर रो कोर डबल आई सिलेबस ऑलरेडी थिला से तुमको जीवनी आत्मजीवन संज्ञा स्वरूप प्रकारभेद उपर बुझे देछि। जीवनी माने कौन से गोटे विशिष्ट व्यक्ति कौन से गोटे परिचित व्यक्ति समाज रे निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करता व्यक्ति कर तांकर चरित को नहीं तांकर जीवन चरित को नहीं जदि अन्य जने रचना करिवो ताहाको आमे जीवनी बोली कहिताउ एवं निजे निज जीवनी को नहीं लिखिले ताहाको आमे आत्मजीवनी बोली कहिताउ। बायोग्राफी माने जीवनी एवं ऑटोबायोग्राफी माने आत्मजीवनी बोली आमे कहिताउ। तो ये जो ओडिया साहित्य रे जीवनी एवं आत्मजीवनी लेखा बहुत प्रारंभ होता जमीती कि प्रथम जीवनी भाव में केते जगन्नाथ दासंकर चैतन्य चरितामृत को केते माधव पट्टनायक वैष्णव लीलामृत को ग्रहण करथांती सेही भली भाव में प्रथम आत्मजीवनी भाव में फकीर मोहन आत्मचरित को ग्रहण करा जाय माने बेसी दीर्घ भी नुहे सेही 19 शताब्दी कथा बोली कि आमे कहि परिबा। तो ये जो जीवनी और आत्मजीवनी उभय भितर प्रभेद परिलक्षित होता है। जीवनी माने ता जीवन को लेकिन अन्य जन लिखा और आत्मजीवन निज निजर जीवन को निजर जीवन को लेकिन लिखा जाए पारिबो अन्य जन तुम जीवन को लेकिन लिखि पारिबोनी। तो ये जगह आत्मजीवनी कौन आत्मजीवन संज्ञा कौन क्यों भाव आत्मजीवन लिखा होता है क्यों भाव आत्मजीवनी कार पाखे गर्व अहंकार आत्म बढ़िया रहा उचित नुहे से सब जिन तुमको बुझे देती आगु से जिन डबल आलोचना करवा ना कहीं स्वाधीनता परवर्ती गद्य साहित्य जो देखा स्वाधीनता परवर्ती आत्मजीवनी उपर। तो तुमको प्रथम मुझे कहीदेली परवर्ती समय स्वाधीनता परवर्ती समय जो आत्मजीवनी गुड़ाक रचित होती से भर देखा पाइबा स्वाधीनता परवर्ती समय गोदावरी मिश्र अर्ध शताब्दी ओडिशा तहेरे मोर स्थान गोविंद चंद्र मिश्र जातीय जीवन आत्मविकास वैष्णव पाणीकर पाणी कविर आत्म कहानी जो थे निजर आत्म पाप को स्वीकार करने कुंठाबोध करना सब गुड़िक आत्मजीवनी गुड़ाक पंडित नीलकंठ दास आत्मजीवनी यहाँ केन्द्र साहित्य अकादमी पुरस्कार पाई आत्मजीवनी केन्द्र साहित्य अकादमी पुरस्कार पाई योग्य विवेचित होती। कालीचरण पट्टनायक कुम्भार चक यहाँ पाई केन्द्र साहित्य अकादमी हरिकृष्ण साधना पथे रमादेवी जीवन पथे कालीचरण पाणिग्राही अंगे जहा निभेई श्रीवत्स पंडा आत्मचरित रामप्रसाद सिंह शताब्दी पदध्वनि चिंतामणि महांती जीवन पंचायत जो गुड़ाक अंडरलाइन कर तुम बेस इंपोर्टेंट विनोद कानून ऋण परिशोध राधानाथ रथ मो स्वप्न मो जीवन में जो राधानाथ रथ गोटे तुम छात्रवृत्ति आसूची से राधानाथ रथ जो छात्रवृत्ति समाज में बाहर से राधानाथ आत्मजीवन लिखिं मो स्वप्न मो जीवन बोल सत्यनारायण राजगुरु मो जीवन संग्राम हरिहर महापात्र जीवन और जीविका अनंत प्रसाद पंडा मो जीवन श्रुति सब आत्मजीवनी से निज जीवन को नहीं जीवन विभिन्न घटना विभिन्न विवरणी विभिन्न विषय को नहीं रचना कर आत्मजीवनी जोटा कि माने कलात्मक रीति से गुड़ाक प्रकाश कर परवर्ती समय पाठक महल में आवृत्ति लाभ कर गोपीनाथ महांती जे आदिवासी भित्तिक उपन्यास परिचित दादीबुढ़ा परज अमृतर सन्तान उपन्यासिक भाव में जे माटी मटाल भाया ज्ञानपीठ विजयी पुरस्कार पाई गोटे उपन्यास गोपीनाथ महांती स्रोतश्रुति है कुंजबिहारी दास मो कहानी मनोहर मिश्र कस्तूरी मृग सुरेन्द्र महांती पथ पृथ्वी मनोरंजन दास नाट्यकार जो आगामी अवरोध श्रुति संलाप जानकी वल्लभ महांती एकाकी पथिक सीतादेवी खाड़ंगा आत्मचरित सचिदानंद राउतराय गोटे मन रख उत्तर कक्ष कृष्णचंद्र पाणिग्राही मोस्ट इंपोर्टेंट ओडिया साहित्य अकादमी पुरस्कार पाई मो समय ओडिशा मायाधर मानसिंह शिक्षावित्र गाथा राजकिशोर पट्टनायक जीवन संध्या भुवनेश्वर बेहरा गाँव डाक मनोज दासंकर समुद्र कूलर एक गाँ बेघरनाथ महांती श्रुतिर सुरभि बारिस्टर गोविंद दासंकर सान गोटे जीवन सातकड़ी हतांकर मो समय श्रुतिलिपि मैंने तुमको सब कहूँ ये भर तुम जी मन रही पार जीवनी आत्मजीवनी स्वाधीनता परवर्ती तुमको एमती क्वेश्चन तुम स्वाधीनता परवर्ती आत्मजीवनी संपर्क में वर्णना कर तुम कौन कर आत्मजीवनी क्या कह जाए एवं यही भाव में प्रथम आत्मजीवन फकीर मोहन आत्मचरित परवर्ती समय धीरे धीरे कौन हो आत्मजीवन क्रम विकास परिलक्षित होती स्वाधीनता परवर्ती समय यही आत्मजीवनी गुड़ाक देखा पाइबा ए भर बहुत गुड़ा उदाहरण देखिए तुम लिखि
পারিব কিংবা গদ্য সাহিত্যের বিকাশ পচারিলে সবু লিখিদেব সেই জায়গায় আত্মজীবনী ভ্রমণ কাহিনী প্রবন্ধ কিন্তু সেইপাই তুমি জানিথিবা দরকার না যে আত্মজীবনী কোণ প্রবন্ধ কোণ ভ্রমণ কাহিনী কোণ তুমি তাকে জানিথিলে যাই লিখিপারিব যদি ন জানিছ দেন কোশ্চেন গুড়া সব বাউন্ড হয়ে মুন্ড উপরে পড়ব কিছু লিখিপারিবনি এবং সেইপাই হি ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁମାନେ କି ନ ଘୋଷିଲେ ଚଳିବ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁ ପୁଙ୍ଖ ଗୋଟେ ଡିଟେଲରେ ନ ବୁଝିଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟପିକ କୁ ବୁଝିଥିବା ଦରକାର ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ନିଜ ମନରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଦି ପେଜ ଏଡ୍ କରିକି ତୁମେ ଆରାମସେ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ ବଙ୍ଗଳୀଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ହଜିଲା ଦିନ ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜୀବନର ଚଲାପଥେ ହୃଦାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କର ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ଅନୁଭବରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କିଛି କଥା କିଛି ବ୍ୟଥା ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଛି ମୋ ଜୀବନ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ବୋଲିକି ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଜୀବନ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନ ନାଁ ହଉଛି ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଜୀବନ ମାନେ ପଦ୍ମପତ୍ର ବା ପଦ୍ମ ପାଖୁଡାରେ ଯୋଉ ବୁନ୍ଦାଏ ଜଳ ଯୋଉ ସେ ବୁନ୍ଦାଏ ଜଳକୁ ନିଜ ଜୀବନ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କର ଆଖିର ଦେଖା ପ୍ରାଣର କଥା ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟ ଦାସର ଆତ୍ମଲିପି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆର ଆତ୍ମକଥା ବୈଷ୍ଣବ ଜଣ ସାମଲ ଫାର୍ଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ବଣା ବାଟୋଇର କାହାଣୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀଙ୍କର ଶୈଶବରୁ ଅବସର ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀଙ୍କର ଶୈଶବରୁ ଫନଫାର କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସଙ୍କର ସମୟ ନାହିଁ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କର ପଥିକ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକର ଜୀବନ ପାତ୍ର ମୋ ଭରିଚ କେତେ ମତେ ସଂଘମିତ୍ରା ମିଶ୍ରଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛାର ସହସ୍ରଧାରା ବାଉରୀ ବନ୍ଧୁକରଙ୍କର ସମୟର ବାଳିବନ୍ତରେ ମୁଁ ରତ୍ନାକର ଚୟନୀଙ୍କର ଜୀବନର କମାର ଫାଳ ଫରେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କର ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତ ଏମିତି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଏମିତି ଯୋଉ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଲି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିକି ସେଇ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗୁଡାକ ତୁମେ ମାନେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କାହିଁକି ନା ଏ ଭିତରୁ ତୁମର 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଦେଇପାରେ ତୁମର ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଇଯାଇଛି 1 ମାର୍କିଆ 2 ମାର୍କିଆ 5 ମାର୍କିଆ ଏବଂ 8 ମାର୍କିଆ 8 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଦେବ ବୋଲି କେବଳ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଉପରେ ସେପାରେଟ୍ କି ଜୀବନୀ ଉପରେ ସେପାରେଟ୍ ତୁମକୁ 8 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବ ନାହିଁ ଦେଲେ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଦେଇପାରେ କିମ୍ବା କଥା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଦେଇପାରେ କେବଳ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଜୀବନୀ ଉପରେ 8 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବନି କିମ୍ବା 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ବି ବହୁତ ରେୟାର ଚାନ୍ସ ଅଛି 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ବି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ସେ ଯୋଉ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ 3 ଯୋଉ ତୁମକୁ ଯୋଉ ପଢେଇଥିଲି ଯୋଉମାନେ ନୋଟ୍ କରିଛ ସେମାନେ ଅଲରେଡି ଜାଣିଥିବ ଯୋଉମାନେ ନୋଟ୍ କରିଛ ସେମାନେ ଅଲରେଡି ଜାଣିଥିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି ଯେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କିମ୍ବା ଜୀବନୀରେ ଜୀବନୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାର ସଂଜ୍ଞା କଣ ତାର ସ୍ୱରୂପ କଣ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ତୁମକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝେଇଥିଲି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଲେଖିକି ତାର ବିକାଶ କରିବ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯୋଉ ଜୀବନୀ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ଭୂୟ ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଛି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାର ଫଳରେ ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ମୁଁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଗରୁ ଯେତିକି ଆମେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଏବଂ ଏଇମାନେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ଯାହା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ମନେ ରଖିବେ କାହିଁକି ଏଇଟା ତୁମର କେବଳ +3 ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆଗକୁ ଯାହା ବି ପଢିବ ଏଇ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଏଇ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଗୁଡାକ ଯଦି ଜାଣିଥିବ ତୁମମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢେଇ ଦଉଛି ଏବଂ ଏତିକି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମନେ ରଖ ତ ଗୋଟେରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ତାପରେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସରିଗଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ତାପରେ ଆମର ଏଇ ସିଲାବସ୍ ସରିଯିବ ଆମକୁ କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଇଛି ଆମେ ଖାଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ତ ଠିକ ଅଛି ଆଜିର ଭିଡିଓକୁ ଏତିକିରେ ହିଁ ରଖିବା ଏବଂ ଭିଡିଓଟିକୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଛ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ସମଲେଇ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ